আপুনি নো কমেণ্টছ আপুনি ক'বচোন বৰ্তমান এই যোনটো এইটো লেণ্ডটো নো কমেণ্ট দেই মই কমেণ্ট দিব নহয় আপুনি পাটা ইছ্যু কৰি দিছিলে সেইটো বিষয়লৈ আপুনি কি ক'ব এতিয়া ফৰেষ্টৰ লেণ্ডটো কেনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি কওকচোন আপুনি এইটো ইছ্যু কৰি দিছিলে নহয় নহয় ন' কমেণ্ট কেনেকৈ ক'ব এতিয়া আপুনি পাটা ইছ্যু কৰি দিছে তেতিয়া আপুনি এতিয়া আকৌ কৈ আছে আপোনালোকে কৈ আছে যে এইটো ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা পাটা ইছ্যু কৰাৰ পাছতো এতিয়া আপোনালোকে কৈ আছে যে এইটো ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি কেনেকুৱা হৈ গ'ল ফৰেষ্ট লেণ্ড পাটা কেনেকৈ ইছ্যু কৰিছিলে আপোনালোকে নহ'লে তাৰ আগত কওক কেনেকৈ এইটো পাটা ইছ্যু কৰিছিলে এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি ক'লে আপোনাক কামটো কৰি দিবলৈ কাৰণে আপোনাক পইচাও দিয়া হৈছিলে আপোনাক মাটিও দিয়া হৈছিলে আপোনাক মাটিও দিয়া হৈছিলে এতিয়া আপুনি কেলৈ এতিয়া আপোনালোকে কৈ আছে যে এইটো ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি এইটো কম্পেনচেশ্যন দিবৰ কাৰণে আপুনি এতিয়া হেৰি কৰি আছে নেকি আপুনি এতিয়া কেলৈ পলাই পৰিছে এতিয়া আপুনি নাইতো নহয় ক'ব লাগে আপুনি কেলৈ পলাই পৰিছে এতিয়া পলা নাইতো মই আছোঁ ইয়াতে নহয় আপুনি চুপচাপ আপুনি ইপিনে কৈ আছে একো নকয় কেলৈ প্ৰথমত যোনটো আছিলে দালগুফুৰৰ নামত যোনটো মাটি আছিলে ऑथराइज नहीं थी मेरा तो आप लोग का क्या मतलब नहीं हमको ऑथराइज नहीं किया है हमसे मत बात कीजिए ना ये जो लैंड है ये जो लैंड नहीं हमें नहीं पता है ना लैंड किसका है हमसे क्यों बात आप लोग नहीं तो क्यों आए हैं यहाँ पे? नो कमेंट्स नहीं क्यों आए हैं नहीं हाँ नो कमेंट्स क्यों आए हैं इतना पुलिस लेके आए हैं जेसीबी लेके आए हैं आप ऑर्डर देखिए ना हमसे मत बात कहाँ है कीजिए ऑर्डर आप बोलिए ना नहीं हमारे पास कौन दिए ऑर्डर देख लीजिए ना हमसे हमारे पास कोई हमारे पास ऐसे याद थोड़ी रहता आप लोग का ही काम है नहीं आप लोग का अरे यार आप लोग जबरदस्ती ऐसे बात कर रहे हो हम लोग जबरदस्ती नहीं आप लोग तो पुलिस प्रशासन लेके आए हैं यहाँ आप लोग को सब पता है हम लोग को क्या पता आप लोग को सब पता है हमें कोई अथोराइजेशन नहीं है मीडिया से बात करने का ठीक है थोड़ा बच्चा है वह है ऐसे मत कीजिए आप ओनर से बात कीजिए हमसे मत बात कीजिए हमसे मत बात कीजिए हमारा कोई आपका हम क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है क्यों नहीं है नहीं है क्यों नहीं है नहीं है बाध्य लैंड तो नो लेने के लिए आप लोग कमेंट्स का मतलब बाध्य है हाँ ये लैंड ले सकते हैं आप लोग वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है आप उसको पता कीजिए आप हाँ বৰ্তমান আপোনালোকৰ কি অসুবিধা হৈ আছে নমস্কাৰ ছাৰ সেইদিনা মানে আমাক নুপুচাকৈ মানে এইখিনি মাটিকেইটা চব জুখি মেলি গুচি গ'ল তাৰপিছত আজি এইটো মেচিন লৈ আনি পেলাই চব অকুপাইড কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু মোৰ বাটা আছে পাটাও বোলে নাচায় কিন্তু আগত আমাৰ মানে বাটা দিয়াটো মানে আজি ১.৫ বছৰ হৈছে ১.৫ বছৰ মোৰ ঘৰ দুৱাৰ আছে সেই দেখিছে আজি